Bonjour les filles, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je partage avec vous ma façon de cuire un poisson au four avec des légumes bien sûr. غسل استعمال نشركها غسل الماء ينوغ الفورنو قيس الخضر ان شاء الله دام الطريقه يفول كاين بزاف المهم كي قلت دير الطريقه اللي تيسنوها سلم الفورنو chacun sa façon de cuire un poisson fou voilà بسم الله على بركه الله يسمى قيس لا غيدوز عليهم لي الفرش غواطاو bien sûr j'ai des oignons que je vais étaler dans un plat à four ديري غير الخضر تيسمى ديري غير مطيشه ديري غير فلفله زكزا فلفله زكار دايره غير فلفله زكزا الحامض j'ai des tomates coupées en rondelles j'ai des poivrons jaunes verts rouges et دايره غير اسمها العطريه دايره غير البزار دايره غير السكنجبير دايره غير القرقومه بلدي دايره غير ميك الكمون غاليمي كتكون ترتحيه بالمذاق يسلمان دايره غير دي فلفل اللي زدان تحميره تاع زكوخ تولي حران là j'ai des poivrons gingembre le curcuma bien sûr en poudre vous voyez j'ai un petit peu de cumin faut pas en mettre beaucoup sinon ça casse le goût j'ai bien sûr le paprika piquant voilà en poudre là par rapport aux épices là j'ai mis demi-petite cuillère de chaque voilà il a le cumin sauf le cumin je mets que demi-petite cuillère parce que ça enlève le goût du poisson voilà j'ai à peu près 60 ml de l'huile d'olive j'ai le jus d'un demi-citron j'ai les épices pour le poisson il y en a partout maintenant dans les supermarchés j'ai une petite cuillère de sel bien sûr le sel selon le goût bien sûr على حسب الذوق سيتي كانت يسلم من الدور باش ما دراريس كان تيسنت دير غير معلقه مقرن انت سكرت لي حكا j'ai une grande cuillère de d'ail râpé si vous avez l'ail en poudre vous pouvez en mettre ça passe aussi et غادي تسمع تسكرت لي كاع الغبرات ديال 60 انت دارت فولكي ديري غير قزبور المعنوس داري غير le congélateur j'ai le persil et le coriandre moi j'ai en congelé si vous avez le frais vous pouvez en mettre بطاطا اللي السنوير هو ما نتيسنت قربينو j'ai des pommes de terre coupées comme ça pré-cuit à l'eau salée ما طولي غير تسنو اسلم ان شاء الله j'ai le plat à four je vais mettre un papier ça mieux ياس القريطان سمعتي القزبور معدنوش je mets le persil le coriandre en premier il y a زيت العود l'huile d'olive je laisse un petit peu الحامض citron jus de citron تيسكرت l'ail râpé les épices le sel et العطريه اللي سلمان يلا حتى انت نص المعلقه demi cuillère de d'épices pour le poisson et bien sûr je vais mélanger un petit peu comme ça voilà le poisson il est bien lavé je l'ai bien lavé c'est moi-même qui l'ai lavé mais je l'ai ouvert un petit peu de l'intérieur d'ici voilà je vais ciser un petit peu comme ça تبيع يسمى ولكن ما كتكشم العطريه نوي فوالا بسم البركه صافي بدا تخلط مزيان العطريات je mélange bien ma farce
la marinade. C'est une marinade pour le poisson. Bismillah. Inch'Allah دست ديالها تيزغوك نصبح ترزمت شويه وغادي تورط نعمرت نسمو نغارد الخضر في الفورنو. Je vais pas le farcir, mais je vais le faire. Je vais mettre que les légumes sur le côté. C'est plus facile, c'est plus rapide aussi. Voilà, j'ai mariné mon poisson des deux côtés. Même de l'autre côté, j'ai cisé aussi. J'ai mis voilà la farce. Bien sûr, je vais prendre ma plaque et je vais disposer les oignons. Voilà, pour mettre le poisson dessus. بسم الله يوزالي مغيكات كيف يوزالي مغيكات كلشي ونحتاج اسمي قلت لا طريقه نخش اللي نخل بحراسي غير لوزاليمات وزيد راك هاد راه كان ديال الماء داقي فول كاين يوسل هاتي هاكا السكركه صاحتي كين صافي صدور راسي ان شاء الله الخضر تنكل شي. Bien sûr, je vais ajouter un petit peu d'eau comme ça et voilà, pour passer les légumes. باش ما غزريغ الخضر تاع كلشي. بسم الزغوره بطاطا كاس كاع ميكل الاطريه غيها يسنو يخنكي مزيان حتى جاتو شكون الموري كري بزاف يسنوي غير في السنوير بطاطا. Le poisson ne supporte pas beaucoup la cuisson, donc c'est pour ça que j'ai fait cuire les pommes de terre. Les pommes de terre c'est plus dur à cuire, c'est pour ça que j'ai fait une première cuisson. Hein. C'est au moins un bon 10 minutes de cuisson aux pommes de terre. سنتيسمين 10 دقائق بطاطا voilà pommes de terre فيها مطيشه تنتات شي خضر ان شاء الله الزطريغ ولا طريايات هاتي ريحه صزغوره فلفل اللي je vais faire les poivrons aussi. Tomate c'est fait. Donc, comme le plat est très petit, le plat à four كي داير يسمى الطواضي مزي شويه الطواضي اللي غادي غاسلين انا فيها قيس بزاف كاع قلت الخضرت وتكوني انت كاع متينه كنت هنا دي شتي كاع مغ العائله pouvez mettre moi j'ai un plat plus petit donc vous mettez les légumes un grand plat et bien sûr par rapport au nombre de personnes pour lesquelles vous cuisinez. Je vais mettre toute la farce aux légumes et je reviens pour la suite. C'est le paiement si vous le mettez. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. Ça fait se mettre pas droite. La sauce qui mérite. Mettre sur les légumes. الفول كي بزاف وسلمى كيضغل الفرن هاد الخضر نبدل شويه pour changer un petit peu quelque chose de bon pour la santé surtout les légumes poissons صافي يسمي ان شاء الله تنقا غاينو 180 درجه خدو كانينو ان شاء الله والريغ داروند je vais mettre mon poisson à cuire bien sûr
Et je reviens après, je vais mettre un filet de l'huile d'olive. C'est un كنزيد العود يستمر كلمة دقيق فولكين. فوالا صافي سما غاس كلشي ان شاء الله تنيا غاينور 180 درجة غير نوري غداروند. Je vais mettre mon poisson à cuire, bien sûr à 180 degrés, et dès que ce soit cuit, je reviens pour la suite. صافي سلمنا غينوا ملي الضوء الخضر ينوغ الفورنو. Notre poisson est cuit, entouré des légumes. Vous pouvez faire ça avec un autre poisson ou la sardine. فهمتي سما كي هاد ايمون الخضر تينوغ الفورنو واخا كاع السرديني تنتري تفول كاع الفورنو الضو راس الخضر تغيكها. C'est ma façon de cuire un poisson au four avec des légumes. غيسمح كون تعجب لا فيديو ان شاء الله جربها من الطريقات فولكي بزاف الحاجات اللي قليل ولا الحاجات اللي كالصيف هذا ندير لك الحاجه يفسوسن. C'est l'été, on a besoin des plats comme ça, des plats cuits au four, bons pour la santé surtout. Je crois qu'il faut qu'il صح تستمع الماكلات كيتس الفورنو. ايوا نتيني كنت تعجب لا فيديو تزميتي لايك. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un like. Au revoir, à bientôt, prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum.